Wow! Sino Chino. muna? Ayaw nung Summer. isa. Ay, Summer muna kay sobrang likod. Ah, very good ah. Minsan, makikipagpatayan muna bago mainom. Very good! Yung isa si Black. Pag nakauli mo na yan si Liit. Iyakin yan eh. Negra, halika dito, Negra. May ano maglaro. Ah, very good ah. Ang Negra ah. Yan, si Liit. Gihintay lang. Ah, gusto pa, gusto pa. Tapos na, Summer. Gusto pa oh. Siya naman daw. Yay! Yakin yan eh. 1-0 beats 1-0, so everybody starts with two groups. Group A could be 8 teams here, 8. Ayaw. Sabi ko sa'yo, mahirap pa inumin yan eh. Nalasahan niya. Sarap. Dala yan sa gamot eh.